प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आमे जीशुंकर दीक्षा स्नान पर्व पालन करुच। यही अवसर रे मोर मन पड़ जाए आमर मंडलीर जड़े पुण्य पिता जॉन पॉल प्रथम जे 1978 मसीह अगस्त 26 तारीख रे जे यही पुण्य पिता दायित्व नहीं से केवल इतिहास रे आमे जानू सबुठु अति कम दिन से यही मंडलीर शासन दायित्व रे थिले। केवल 33 दिन से पुण्य पिता होई रही थिले। जॉन पॉल प्रथम तांको जीवनर गोटे घटना तांकर चापेल रे जड़े मॉन्सिनियर तांकर प्राइवेट सेक्रेटरी मार्ची जड़े फादर अति विश्वस्त भावे प्रतिदिन से जेतेबेले पुण्य पिता जेतेबेले दिव्य यज्ञ अर्पण करती से तांको साहाय्य करुथांती। निजर सही पोशाक परिधान करी मॉन्सिनियर मार्ची पुण्य पिता जॉन पॉल प्रथम को साहाय्य करुथांती। एहीपरि किछि दिन परे एते से विश्वास थिले ठीक समय रे आसंती आ एते जत्न नियंती जे पुण्य पिता दिने तांको पचारले मॉन्सिनियर मार्जी आपणकर सेवारे मु बहुत खुशी एते नियमित भाव रे आपण आसंती पुणी एते सुंदर भावे जत्न नियंती आ मु बहुत खुशी किंतु मोर गोटे इच्छा तुमे पूर्ण करिवो कि आ सेतेबेले मॉन्सिनियर पचारे पुण्य पिता कौन कहतु सेतेबेले से कहले आ देख काली की तुमे एठारे यज्ञ करिवो आ मु सेपटु रही मु तुमर सेवा करिवि बा दिव्य जगरे मु तुमको साहाय्य करिवि। सेतेबेले मॉन्सिनियर आश्चर्य हो गले आपण ए की कथा कहउछंती पुण्य पिता आपण मोर सेवक हेबे ना ता कदापि हेब नाही। आ सेतेबेले जॉन पॉल प्रथम कहिथिले ताहेले तुमे कौन तुमर पुण्य पिता कर कथा को अग्राह्य करिवो तांकर इच्छा को पूर्ण करिवो नाही। आ सेतेबेले से बाध्य होई हाँ कहिले। आ देखंतु जड़े पुण्य पिता जे जड़े साधारण जाजक भावरे से यज्ञ कला बेले से तांको साहाय्य करिवो। आ एहा ही आजिर जेतेबेले ए दीक्षा स्नान पर्व आमे पालन करचु पठन गुड़िक स्मरण कराई दिए जे जेतेबेले जीशु से जर्दान नदी रे ढाड़ी बांधी रहिछंती जोहनंकर ठारू दीक्षा स्नान पाइबा पाई। आउ सही समय रे जोहन जेतेबेले जीशु पाखक आसिले जोहन को निकट को जोहन कहले ना ना यह केबे संभव नुहे आपण मोठारू स्नान पाइबे कदापि नुह। किंतु जीशु कहले वर्तमान पाई ताहा हेउ। प्रिय भाई भौणी माने जीशु कौन पाप करथिले कारण जोहनकर बाप्तिस्म बा दीक्षा स्नान थिला अनुताप पाई पापरो फेरी आसिया पाई प्रायश्चित पाई। किंतु जीशु कौन पाप करथिले जीशु कौन पाई प्रायश्चित करिवे से तो आमर पापर प्रायश्चित बोझ से नेले से कदापि पापी नथिले। तेबे कौन आवश्यक थिला गोटे कथा जे से मध्य मनुष्य से मध्य सेमानक परि जदिओ से निष्पाप थिले तथापि से आमानकर जीवनर प्रत्येक संघर्ष रे सहभागी हेबा पाई से सही अन्य मानक परि साधारण लोकंक परि से लाइन रे से धाड़ी बांधी रही थिले। तेबे देखंतु कौन हैला ए दीक्षा स्नान जेतेबेले जीशु जॉन बाप्तिस्म को ठार दीक्षा स्नान ग्रहण कले कौन हैला स्वर्ग उन्मुक्त हैला। जेतेबेले स्वर्ग उन्मुक्त हैला आकाशर स्वर्गर एक स्वर आसिला ये मोर प्रिय पुत्र एवं आ कौन हैला सही समय रे पवित्र आत्मा कपत रूप रे तांको उपरे अवतरण कले। कि महान घटना आमे देखुचु जेतेबेले जीशु निजको नम्र कले जेतेबेले से दीक्षित हेले
ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନରେ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ନେଉ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନର ଦିନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି? ଆମେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନେ ପକାଉ, ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦେଲା? କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପାଇଲି? କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଜହନ 1:12 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସନ୍ତାନ, ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କି ଡିଗ୍ନିଟି, କେଡ଼େ ମହାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମମାନଙ୍କର! ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ପିତାଙ୍କ ପରି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆସିଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠାରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିନଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ କାମ କରିନଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେ ଆମର ମେରିଟ୍ ବା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆସେ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମର ଆସେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହୋଇନଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ନେଉଛୁ, ଆମର ପରିଚୟ ଆସୁଛି, ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଆମେ କହୁ, ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପରେ ଆଦି ପାପର ବା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଆମର ଆଦି ପାପରୁ ଆମେ ଦୂର ହେଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାପ ଆଦାମ ଏବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଆଦାମ ଏବା କଲେ? ଆମେ କହିବା ଆମର ଆଦାମ ଏବାଙ୍କ କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ପାପରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। କି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ! ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଜନ୍ ପଲ୍ ପ୍ରଥମ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଏତେ ନମ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ସେ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ନମ୍ର ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ। ସେ ଇମୋସନ୍, ଆମେ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ବା ଆମେମାନେ କାଥଲିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନା ବେଳେବେଳେ କହୁଛୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣୁଛି, କେମିତି ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁଠି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସ୍ନାନ ନେବ, ବା କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ହେଇନି କେବଳ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇମର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଆମେ ସ୍ନାନ ପାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାଥଲିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବିନା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁରେ, ଯାଅ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏବଂ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ନାନ ଦିଅ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ଏଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମିଶନାରୀ ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଜଳ ନଦୀକୁ ନେଇ, ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ବା ବନ୍ଧକୁ ନେବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କାଥଲିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ଏହି ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ଅଳ୍ପ ମାଠିଏ ପାଣି ହେଉ, ବାଲ୍ଟିଟେ ପାଣି ହେଉ, କି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହେଉ, କି ନଦୀ ପାଣି ହେଉ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ହେଉ, କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ବିଶ୍ୱାସ।
पुणी आमे मध्य 16 अध्याय प्रेरित ग्रंथ जदि आमे पढ़िबा सेठी जेतेबेले पितर एवं अन्य शिष्य माने प्रचार करुथिले से माने दीक्षा स्नान से माने लेखा अछि सपरिवार 16 अध्याय आपण पढ़िबे सेठी देखिए सपरिवार दीक्षा स्नान ग्रहण कले बाप्तिजित हेले सपरिवार अर्थात परिवार केवल वयप्राप्त व्यक्ति रहंती नाही परिवार केवल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति माने रहंती नाही छोट पिला माने मध्य रहंती अतएव जेतेबेले आमाने एही स्नान देउ जने शिशु को तांको सूची करू पवित्र आत्मा से वाक्य संस्कार विजिबल साइन ऑफ इनविजिबल ग्रेस जो वाक्य आमे पढ़ू जो चिन्ह आमे व्यवहार करू जो प्रार्थना आमे उच्चारण करू ता माध्यम रे पवित्र आत्मा से व्यक्ति पर आसी थाए एते सुंदर जे आमे माने ईश्वरंकर संतान सेटा हला आमे परिचय किंतु आज आमे प्रश्न करिबा जे वास्तव रे मो पितांकर पुत्र वा संतान रूपे व्यवहार करुछि कि मोर आचरण मोर व्यवहार रे मु से मोर बापा ए प्रकार प्रेमर बापा मोर बापा दयालु बापा मोर पिता दयालु साहाय्यकारी पिता यही सब गुण जदि मो ठारे नाई मो पितांकर संतान हेबा अयोग्य तेणु प्रिय भाई भौणी माने आज ये दीक्षा स्नान आमे प्रत्येक केवल 2000 वर्ष रे जहाँ घटिला जीशुଙ୍କ जीवन रे ताहा केवल जे स्मरण करिबा नाही आज आमे प्रत्येक निज निजर एही बाप्तिस्म दिन को स्मरण करिबा जे आमान को बाप्तिस्म देले कौ दिन मु बाप्तिस्म पाइली आ सेही दिन मु ईश्वरंकर संतान हेली ईश्वरंकर परिवार रो सदस्य हेली पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले आ एहा आम पय सबुठारो आनंदर दिन हेबा आवश्यक आमे दीक्षा स्नान देखिअछु आमे माने दीक्षा स्नान को आमे नवीकरण करूछु आज आमे ताहा ही करिबा एवं पुनर्बार प्रभु आमानकर पाप क्षमा करंतु आमाने से पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई आमाने ईश्वरंकर संतान बोली अन्य को साक्ष्य देवा आउ जीशु जेतेबेले दीक्षा स्नान पाइले से रहिले नहीं से गले पर्वत को अनेक परीक्षा प्रलोभन द्वारा से परीक्षित हेले एवं लेखा अच्छी से उत्तम कार्य कले ही वेंट ऑन डूइंग गुड हीलिंग पीपल आफ्टर बाप्टिज्म परे तांकर आरंभ हैला मिनिस्ट्री सेवा कार्य आ जो सेवा कार्य रे से पितांकर परिचय से देले प्रेम रे दया रे सेवा रे से स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठा कले स्वर्गराज आम सहित आम पाखक आसिले एणु प्रभु स्वर्ग उन्मुक्त है प्रिय भाई भौणी मैंने आम स्वर्ग गोटे दूरर विषय ना स्वर्ग खोलाई केवल आम को प्रवेश करिया पड़ो से जर्दान नदी रे से लोकंकर समस्या रे दुख रे कष्ट रे आमे जेतेबेले बुड़ीबा जेतेबेले आमाने स्नान नेबा आमे मध्य पुनरुत्थित हेबा साधु पाउल 6 अध्याय रे कहंती जदि आमे माने तांकर द्वारा जदि आमे दीक्षित होइछु बाप्तिस्म नेइछु आमे मध्य तांकर जंत्रणा आउ जातना रे मृत्यु रे सहभागी आमे पुनरुत्थित हेबा प्रिय प्रभु आम समस्त आशीर्वाद दियंतु जेपरि आमे पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हेबा पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा एवं आमे ईश्वरंकर संतान बोली आज आमे साक्ष्य देबा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।